నామത്തിൽ స్నేహవందనలు అర్పించుకుంటున్నాను. ప్రభునందు ప్రియులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ నుండి రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని చదువుతున్నాం. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1ാം വാക്യം നാം വായിക്കാം. దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోను ఇలాగు ఆజ్ఞనిచ్చాడు. ദാവീദിന്റെ മരണ നാളുകൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ തന്റെ മകനായ സൊലൊമോനോട് കൂടെ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, చదవబడిన ఈ లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ചിന്തിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా పరమ తండ్రి, పరమందు ఆస్తినుడవైన మా దేవ, మీ గణనామానికి వేలాది వందనాలు, కోటాను కోట్లు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പരമപിതാവേ, അങ്ങയുടെ ജനമുള്ള നാമത്തിന് സ്തോത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. లేఖన భాగము దీవించి మా అందరితో మాట్లాడి మహిమ పొందుతారని యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుచున్నాము తండ్రి. വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് അതിന് മൂലമായി അങ്ങേ മാത്രം മഹത്വപ്പെടണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു പരമപിതാവേ. ఆమేన్. ആമേൻ ആമേൻ. కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచండి. మనం దావీదుకు మరణకాలం సమీపమైనప్పుడు తన కుమారునితో సొలొమోనుతో దావీదు చెప్పుచున్న ఆజ్ఞ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദാവീദിന്റെ മരണനാളുകൾ അടുത്തപ്പോൾ തന്റെ മകനായ സൊലൊമോനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. నిజమే, దేవుడు మన జీవితంలో ఎన్నో సార్లు ఎన్నో విధాలుగా ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తున్నటువంటి ఆజ్ఞలను గుర్చిన విషయాలు మనం వింటూనే ఉంటాం. കർത്താവ് തന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ സമയങ്ങൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതെ കുറിച്ച് നാം വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ఇప్పటికీ మనము చాలా విన్నాం. ഇതുവരേക്ക് നാം പല കാര്യങ്ങൾ ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా మనము చాలా వింటాం. ഇതുവരേക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളമായി നാം പഠിച്ചു, ഇന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. అయితే దేవుని ఆజ్ఞలు ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలి, అది మనకే మేలు. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ഏവരും പാലിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ఆయన ఆజ్ఞను ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం యావత్తు చేసిన నోవాహు జీవితంలో ఎంత గొప్ప ప్రయోజనాన్ని పొందుకున్నారో గత వర్తమానంలో మనం విన్నాం. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് നോഹയുടെ കുടുംബത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് മുഖാന്തരം അവർ അനുഭവിച്ച നന്മകളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു. ఈరోజు మరికొన్ని విషయాలు జాగ్రత్తగా లేఖనాలలో నుండి మనం విందాం. ഇന്നും ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി വചനത്തിൽ നിന്നും വായിക്കാം. ప్రభునందు ప్రియులారా, ఆదికాండం 26వ అధ్యాయం 5వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 26ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5ാം വാക്യം നാം വായിക്കാം. ఏలయనగా అబ్రహాము నా మాట విని నేను విధించిన దాని, నా ఆజ్ఞలను, నా కట్టడలను, నా నియమములను గైకొన్నని చెప్పెను. എന്റെ ദാസനായ അബ്രഹാം ഞാൻ വിധിച്ച കൽപ്പനകളെയും നിയമങ്ങളെയും ചട്ടങ്ങളെയും കൈക്കൊണ്ടതിനാൽ. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, ఇక్కడ అబ్రహామును గురించిన సంగతి మనము తేటగా వింటున్నాం. പ്രിയമുള്ളവരെ, അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ധാരാളമായി നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ఆయన దేవుని మాట విన్నాడని, ఆయన ఆజ్ఞలను, కట్టడలను, నియమములను గైకొన్నాడని చెప్పినట్టు మనం చూస్తున్నాం. അവൻ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളെ കേട്ടു എന്നുള്ളതും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു എന്നുള്ളതും നാം അറിയുന്നു. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, జీవము గల దేవుని వాక్యములో మాట విన్నాడని 2,
ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించాడని, 3 కట్టడలను అనుసరించాడని, నియమములను గైకొన్నాడని 4 പദാలు ఆయన కొరకు చెప్పబడి അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് 4 വാക്കുകൾ അവിടെ പറയുന്നു. അവൻ എന്റെ കൽപ്പനകളെയും നിയമങ്ങളെയും വാക്കുകളെയും വിധികളെയും പ്രമാണിച്ചു എന്ന് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതേ നാം കാണുന്നു. అలాగూ చేయడం ద్వారా అబ్రహామును గురించిన విషయాలు మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఎన్నో విశేషమైన సంగతులు మనము వింటాం. അങ്ങനെ ചെയ്ത അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചപ്പോൾ എത്രയോ വിശേഷമായ ധാരാളമായ കാര്യങ്ങളെ നാം പഠിച്ചു. అందువల్ల అబ్రహాము అన్ని విషయాలలో ఆశీర్వదించబడ్డాడు అని 24వ అధ్యాయంలో మనము చూస్తాం. അബ്രഹാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം 24-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 24:1 అబ్రహాము బహుకాలము గడచిన వృద్ధుడై ఉండెను, అన్ని విషయములలోనూ యెహోవా అబ్రహామును ఆశీర్వదించెను అన్నాడు. അബ്രഹാം ദീർഘായുസുള്ള ഒരു വൃദ്ധനായി ഇരുന്നു. അവൻ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവ് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു. కనుక అన్ని విషయాలలో అనంటే నిజంగా ఆ రోజు దేవుడు చెప్పిన మాట నమ్మి బయలుదేరాడు. 12వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് അബ്രഹാമിനോട് കർത്താവ് പുറപ്പെട്ടു പോകുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനും അവൻ പുറപ്പെട്ടു പോയി. కాబట్టి నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను, నిన్ను శపించే వారిని శపిస్తాను, నిన్ను దీవించే వారిని దీవిస్తాను, నీవు ఆశీర్వాద కారకుడుగా ఉండు అన్న మాట దేవుడు చెప్పినట్లే അബ്രഹാം ജീവിതത്തിലോ జరిగింది. നീ ആശീർവാദമായിരിക്കും, നീ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാനും അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ള വാക്കുകളെല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറി. దేవుని ఆజ్ఞలను మనము తప్పకుండా పాటిస్తే దేవుడు మనలను అన్ని విషయాలలో కూడా ఆయన ఆశీర్వదించేవాడుగా ఉన్నాడని మనము గుర్తిస్తాం. കർത്താവ് പറഞ്ഞ കൽപ്പനകളെ നാം പ്രമാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. అబ్రహామును దేవుడు ఎలా ఆశీర్వదిస్తారన్నాడు? 22వ అధ్యాయం 17వ వచనం. 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ എങ്ങനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి ఆకాశ నక్షత్రముల వలెను సముద్ర తీరమందలి ఇసుక వలెను నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింపచేసెదను, నీ సంతతి వారు తమ శత్రువుల గవిని స్వాధీనపరచుకొందురు అన్నాడు. ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ സന്താനത്തെ വാനത്തിന്റെ നക്ഷത്രത്തെ പോലെയും സമുദ്രത്തിന്റെ മണലെ പോലെയും അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ സന്തതികൾ ശത്രുക്കളുടെ ദേശങ്ങളെ സ്വതന്ത്രിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു. కనుక ఎలా ఆశీర్వదిస్తానన్నాడంటే ఆకాశ నక్షత్రముల వలెను సముద్ర తీరమందలి ఇసుక వలెను నీ సంతానాన్ని విస్తరింపచేస్తా అన్నాడు. എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിന്റെ നക്ഷത്രത്തെ പോലെ സമുദ്രത്തിന്റെ മണലെ പോലെ നിന്റെ സന്താനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. ప్రియులారా, ఏటగా మనము గమనించాల్సిన గొప్ప సత్యం. అంతేకాదు తమ శత్రువుల గవిని స్వాధీనపరచుకుందురు అన్నాడు. നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്കുകൾ ഇത് മാത്രമല്ല, തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ വാസസ്ഥലത്തെയും സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. దేవుడు ఎంత గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇస్తున్నాడో మనము గమనిస్తాం. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവ് എത്ര വലിയ വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. 18వ వచనాన్ని కూడా మనం చదువుకుంటే 18-ാം വാക്യത്തെ വായിക്കുമ്പോൾ, మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములన్నీ నీ సంతానము వలన ఆశీర్వదింపబడునని
నా తోడని ప్రమాణము చేసి ఉన్నానని యెహోవా సెలవిచ్చెనని. ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകല സന്താനങ്ങളും നിന്റെ സന്തതിயின் വഴിയായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു. ప్రభునందు ప్రియులారా, ఈ వచన భాగాలను మనము తేటగా గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വചനഭാഗത്തെ നാം ഗമനിക്കുമ്പോൾ భూలోకములోని జనములన్నీ నీ సంతానము వలన ఆశీర్వదింపబడును. ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകല ജനങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്റെ സന്താനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. కాబట్టి దైవ లేఖనంలో వ్రాయబడినట్టుగా మన దేవుడైన మన ప్రభు ఆనాడు అబ్రహామును ఆశీర్వదిస్తాను అన్నట్టుగానే ఆయన సంతతిని ఆశీర్వదించాడు. వారి సంతత భూలోకములోని జనముందరని ఆయన ఆశీర్వదించాడు. പ്രിയമുള്ളവരെ, അന്നത്തെ നാളുകളിൽ ജീവിച്ച അബ്രഹാമിനെയും അവന്റെ സന്തതിയെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവം എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. അതുപോലെ കർത്താവ് തന്റെ മക്കളെയും നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ మనము గమనించాల్సినటువంటి గొప్ప సత్యం ఏమంటే, దేవుడు మాట ఇచ్చి తప్పిపోయేవాడు కాడు. നാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, കർത്താവ് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്ക് മാറുന്നവനല്ല. ఆజ్ఞను అనుసరించే వారిని ఆపద నుండి తప్పించేవాడుగా ఉన్నాడని నోవాహు జీవితంలో మనం చూచాం. കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് വരുന്ന ആപത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള കാര്യം നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ఆజ్ఞను అనుసరించే వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు అని అబ్రహామును గూర్చిన సంగతులను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്നു. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, దైవ లేఖనాలలో ఉన్న వాస్తవాలు మనము తేటగా గుర్తించవలసిన వారమై ఉన్నాం. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയവരായി ഇരിക്കണം. అందువల్ల దావీదు సొలొమోనుకు సెలవిచ్చిన మాట అదే. സലോമോനോട് കൂടെ ദാവീദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഇതുവായി തന്നെ ഇരുന്നു. కనుక ప్రభునందు ప్రియులారా, బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడినటువంటి ఈ సత్యాన్ని మనము అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆనాడు వారినే కాదు, ఆజ్ఞను అనుసరించే మనలను కూడా ఇలాగున్న ప్రభు ఆదుకొనగలడు, സഹായമോ ചെയ്യగలడు. അതുകൊണ്ട് കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്ന അന്നുള്ളവർ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്ന നമുക്കും അത് ബലിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని ఆజ్ఞను అనుసరించడానికి ఎప్పుడు కూడా వెనుకంజ వేయకూడదు. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ നാം കേൾക്കുന്നവരായും കേൾക്കുന്നതിൽ ഒരു കഷ്ടം ഇല്ലാത്തവരായും നാം ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ఈరోజు మనుషుడు ఎక్కడ దెబ్బతింటున్నాడంటే, దేవుని మాట గైకొనక, ఆయన నియమముల ప్రకారంగా చేయక, ఆయన కట్టడలను అనుసరించక, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనకపోవడమే అందుకు కారణం. ലോത്ത് അവൻ നശിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, അവൻ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും പ്രമാണിക്കാതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് തന്നെ അതിന്റെ കാരണമായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, నిర్గమాకాండం 7వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో ఒక మాట మనము గమనించవచ్చు. ആവർത്തന പുസ്തകം 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15ാം വാക്യത്തെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, కాగా యెహోవా ఆజ్ఞ ఏదనగా, నేను యెహోవానని దీనిని బట్టి నీవు తెలుసుకొందువని యెహోవా చెప్పుచున్నాడు. ఇదిగో నా చేతిలోనున్న ఈ కర్రతో నేను ఏటి నీటిని కొట్టుదును, అది రక్తముగా మార్చబడును అన్నాడు.
അവിടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-15 വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ആ കമ്പ് കൊണ്ട് അവൻ సముద్రത്തിൽ అడికిముల రక్తമായി మారును എന്ന് వాయిക്കുന്നു. దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడిన మాట నిర్గమాకాండం 7వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో പുറപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ యెహోవా ఆజ్ఞాపించినట్టు మోషే అహరోనులు చేసిరి. అతడు ఫరో ఎదుటను అతని సేవకుల ఎదుటను తన కర్రను పైకెత్తి ఏటి నీళ్లను కొట్టగా ఏటి నీళ్లన్నీ రక్తముగా మార్చబడిను అన్నాడు. കർത്താവ് മോശയോടും അഹരോനോടും പറഞ്ഞതുപോലെ സമുദ്രത്തിന്റെ വെള്ളം രക്തമായി മാറി എന്ന് നാം കാണുന്നു. 7వ అధ్యాయం 6వ వచనాన్ని మనము చదివినట్లయితే 7-ാം అధ్యాయത്തിന്റെ 6ാം వాక్యం వాయిക്കുമ്പോൾ ఇశ్రాయేలీయులందరూ అలాగు చేసిరి, యెహోవా మోషే అహరోనుకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసిరి అని మనం చూస్తాం. ഇസ്രായേൽ എല്ലാവരും അതുപോലെ ചെയ്തു. കർത്താവ് മോശയോടും അഹരോനോടും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു. ఇక్కడ మోషే అహరోను దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేశారు. అలాగే మోషే అహరోనులు ఆజ్ఞాపించినట్లు జనులు చేసిరి అని మనం చూస్తాం. കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ മോശയും അഹരോനും ചെയ്തു. മോശയും అహరోനും പറഞ്ഞതുപോലെ జనങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് వాయిച്ചു. మోషే అహరోనులు దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేశారు కనుకనే ఐగుప్తులో అద్భుతములు జరిగాయి. മോശയും അഹരോനും പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് ചെയ്തത് മുഖാന്തരം മാത്രമല്ല, കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ചെയ്തത് മുഖാന്തരമും ഫറവോന്റെ ദേശത്തിൽ అద్భుతങ്ങൾ ప్రవర్తించబట్టు. ప్రభునందు ప్రియులారా, బైబిల్ గ్రంథంలో మనము తేటగా గమనించాల్సినటువంటి సత్యం, ఎవరైతే దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారంగా చేస్తారో వారి జీవితంలో ఖచ్చితంగా అద్భుతాలను చూస్తారు. കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടവരായി ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും പ്രാപിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. కనుక నీ జీవితంలో ఏదైనా ఒక అద్భుతం చూడాలని ఆశ ఉందా? ఆయన ఆజ్ఞాపించినట్లు చేయి. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങളെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. నీవు నిజంగా ఆశీర్వదించబడాలనుకుంటున్నావా? ఆయన ఆజ్ఞాపించినట్లు చేయి. യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. నిజంగా నీవు ఆపదలో ఆదుకొనబడాలనుకుంటున్నావా? ఆయన ఆజ్ఞాపించినట్లు చేయి. നമുക്ക് വരുന്ന ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്യണം. ఈ ప్రకారంగా చేయటం ద్వారా ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ ఆదుకొనబడ్డారు, కాపాడబడ్డారు, విడిపింపబడ్డారు, అరణ్యంలో నడిపింపబడ్డారు. അവർ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചത് മുഖാന്തരം രക്ഷപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല, അവർ ആപത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു. സമുദ്രത്തിലും വനാന്തരത്തിലും കർത്താവിനാൽ വഴിനടത്തപ്പെട്ടവരായി അവർ മുന്നോട്ട് പോയതെ കാണുന്നു. మీ జీవితంలో కూడా ఎప్పుడైనా ఆయన ఆజ్ఞను అనుసరించండి. అలాగే దావీదు ఆ రోజు చెప్పినట్టు సొలొమోను చేశాడు. తద్వారా అతడు రాజు అయ్యాడు. అతని సింహాసనం స్థిరపరచబడింది. అతడు గొప్ప జ్ఞానం గలవాడు అనిపించుకున్నాడు. ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശലോമോൻ ചെയ്തു. അത് മുഖാന്തരം അവൻ ഒരു വലിയ രാജാവായി മാറി. അവൻ സിംഹാസനം ദേശത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടதை നാം വായിക്കുന്നു. కనుక ఈ సంగతులను ప్రతి వారు అర్థం చేసుకొని గుర్తించి దేవునికి ఎంతో మహిమ తేవలనని ప్రభు అయిన దేవుని పేరట ప్రేమతో మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയവരായ നാം വചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ప్రభునందు ప్రియులారా, లేఖనాల వెలుగులో మన జీవితమును మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా చేసుకొని ఆయనకి ఎంతో మహిమ తేవలసిన వారమై ఉన్నాం.
വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവിനായി എത്രയോ പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. కనుక ఈ సమయంలో మీరు కూడా మనుషుల ఆజ్ఞలను పాటించక దైవాజ్ఞను పాటించి ఆదుకొనబడి ఆశీర్వదించబడి అద్భుతములను మీరు చవి చూడాలని ప్రేమతో మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాను. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആലോചനകളെയും ആജ്ഞകളെയും കൈക്കൊണ്ട് അപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ ഓരോവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ప్రతి ఒక్కరు ఇట్టి సత్యాలు గుర్తిరిగి దేవునికి మహిమ తేవాలని మనవి చేస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ഏവരും ഇതുപോലുള്ള സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിന് കീഴ്പ്പടിയുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, ఘనుడవైన మా దేవ, మీ ఘననామాలు చెల్లిస్తున్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് സ്തുതികളും സ്തോത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించారు. మీ ఆజ్ఞను నెరవేర్చుట వలన మా జీవితంలో ఎంత గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయో మా ఎదుటకు తెచ్చిన భక్తులను బట్టి మీకు స్తోత్రం. ഞങ്ങളെ കർത്താവ് എത്രയോ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്തികളെ നൽകിയതിനായി അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి విషయంలో మీకు మేము మహిమ ఆపాదించడానికి మమ్మల్ని దినదినము సిద్ధపరుస్తున్నామని మీ ఆజ్ఞల నుండి కుడి ఎడమలకు చుట్టిపోకుండా మమ్మల్ని కాపాడమని కోరుతా ఉన్నాం. അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകളെ കൈക്കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾക്ക് പ്രമാണിക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നതായ സ്തോത്രം. అన్ని విషయాల్లో మేము మీకు మహిమ తేగలుగునట్లు మా ప్రాణాత్మ దేహములను సిద్ధపరచమని కోరుచు. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ജീവനും ദേഹി ആത്മാവിനെയും ഒരുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మాకు దిక్కు దశయు అయి ఉన్న మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు అమూల్యమైన నామమున സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിനീളമായി വേടുകൊനുച്ചു ఉన్నాము తండ్రి. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയായ വഴികാട്ടിയും ദിശ കാണിക്കുന്ന ദൈവമായി ഇരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ఆమేన్. ആമേൻ. ആമേൻ. మంచిది ప్రభునందు ప్రియులారా.